nyo. Kaya habang nagseset para, habang nagseset, dali, dilan nyo. Push tayo ha, ito, may ang dami na kuha, ang dami na provoke, pakil na lang muna. Okay, pakil kami ng mana provoke par, Oh, ready kayo. Ito par, right side, kaya naubos na to. Naubos na Phoenix, sabay nyo na MP par, Ang lag nung akin. Sige lang, dulo ha. Okay, palag lang. Dulo base. Palagan nyo pa. Okay, naubos na yung Phoenix oh. Dulo base, balik kayo lahat dito par, dulo base. Sige, naubos Phoenix, sabay nyo na yan. Pati MP sabay na MP Dulo base, balik lahat dito sa dulo base, pagkabuhay. May pagkabuhay par, sige, palagan nyo. Okay, dulo base. Sige lang, clashing yan. Sige lang, palag pa. Okay, kunin nyo lahat. Okay, harap na, MP naman. May mga FS pa ha. May mga magre-reso pa ha. Pakil muna. Ito, yung ano pa, ayan oh. Ito, yung maroon. Maroon ba yan? Makaroon gago. Makaroon. Okay, paset lang dito. Ito, MP par. MP muna par. Ito, sige, nakuha. Ito, nastan ko. Okay, palagan nyo. Okay, ayun pa. Okay, palag lang. Ito pagar. Sige lang. Ito pa. Okay, clock tower na. Atras na. Clock tower nyo nga bulin par. Dito lang tayo. Yung Acosta pa patay. Ito. O, yung blight. I-kill nyo na tong blight. Na-provoke mo tong blight. I-kill nyo na tong blight. Para wala ng FSMP. Ito. Okay, kill. Okay, paset lang dito, clock tower. Paset lang dito. Ready ha? Dilan nyo. Okay, ito, pa-cancel yan. Dilan nyo rito. Okay, tara, baba na. Salubong. Okay, salubong po. Okay, palag lang. Okay, palagan nyo par. Sige, naubos pa par. Akyat na kayo par. Pa-kotse na tutok. Pa-kotse na push. Pa-kotse. Yung mabubuhay para, sa kotse ha. Push agad kay kotse ha. Huwag na kayo mag-buff. Iskilan nyo kaagad yan. Sa kotse. Okay, huwag na kayo mag-buff par. Iskilan nyo na kaagad yan. Di na uso mag-buff dyan. Sige lang. Okay, palag tayo par. Naubos na to. Sulok mismo. Corner. Andito kami oh. Okay, naubusan namin to ha. Corner. Sige lang. Ito pa. Okay lang par. Palag lang. Sige par. Palag. Ito pa par MP ha. SC road nga ako. Paano nga SC road? Okay, papush ako SC road par. Okay, palagan nyo pa. Ito pa. Okay, atras na. Huwag nyo na nga pulin par. Alam nyo, hindi na kayo mahal yan eh. Okay, magpaano par. Okay, ano tayo? Clock tower. Okay, paset ulit dito. Ready lang. Paset. Ang dami natin na DC sa atin. Sino nawala? Biglang nag-stop kanina. Delay? Putik. Ang daming nabuntis ngayon. Dapat February pa yan. Okay, paset lang dito. Hold lang muna dito. Hold lang muna dito. Ready, Hold lang. Sige lang, gigagi na. Napagod na. Ha? Probo ko ng Hamid ha. Nasa mid, dilan nyo. Puport tayo mid ha. Tara mid papuno daw, mid papuno. Okay, ganyan na papuno, Rizal. Upper mid. Pumusyon na mid na daw. Sige, mid lang tayo, upper mid. Papuno yun na yung iba. Ito, ang dami nakuha. Okay, dito tayo par, sa butas, ang dami nakuha. Par, butas. Sige lang, butas, palagan nyo, ang dami nakuha. Sige lang, ang dami nakuha par. Push yan, dyan MP sa likod natin par. Push na sa mid. Mid na kayo. Kunin nyo ang peso par. Mid na. Wait lang. Mid. Sige, mag-port lahat par. Paano na kayo? Low mid na kayo. Pabench nga. Bito kayo. Pabench na kayo. Nag-RG na tong Phoenix. Nasa CP yung Phoenix. Okay. Pabench na. Bench. Tingnan nyo kung may magpupush ha. Sige lang. Okay, paset lang dito. Patayin natin si EJ oh. Sige, ready lang dito. Okay, paset lang. Ready par. Okay, compress dilaw nyo par. Compress nyo, dila tra pamid tayo. Guna pamid na. Pamid. Upper mid. Eto par, nahuli ko na par. Papuno. Papuno par. Eto na par, nakuha buntot. Yung buntot makukuha yung buntot par. Ito pa. Sige, kuha buntot. Sige lang. Pader para, nasa pader lang.
Pwede nyo pasukin to. Tayo na, lag sa akin. Okay, pasok lang, pasok lang, pasok lang, pasok lang. Pasukin nyo, par. Pasukin nyo, pasukin nyo, pasukin nyo, pasukin nyo. Galang, palag lang, palag lang, palag lang, palag lang. Kaya pa, kaya pa, kaya pa, kaya pa, kaya pa, kaya pa. Hitin namin no. Ah, sige, sige. Base na, base na, base na. Sinong nawala sa atin, boy? Dilata. Dilata. Okay, clock tower lang, clock tower lang, clock tower, clock tower. Pwesto kayo, clock tower kayo. Pupusyan dito, pupusyan dito. Pasat lang, pasat lang, pasat lang. Uno pa. Winning school ba ngayon? Oo. Okay, pasat lang dito, pasat lang dito. Boy, pa ba? Sayang clashing, sayang clashing. Puta, sabay pa yung magjowa ah. Pasat lang, pasat lang. Puno. Ano, grabe connection yung dalawa. Ano? Tut device. Hold lang mo na rito, hold lang mo na rito. Wait lang pare, tinatanong ko yung magjowa eh, sabay eh. Luzon, Visayas, Mindanao yung lugar nila eh. Hold lang muna, wait lang, wait lang, wait lang. Safe ba? Safe Safe na, safe? Sige, sige. Hold Safe lang ba, muna. safe ba? Gayaan nyo sila par. Ano yan, nanawa na sa atin dito? Eh na, dami-dami nila eh. Ay, sorry. Putik na nagmi-miss yung ano ko, skill ko. Sige lang, hold lang muna rito, hold lang muna rito. Hold lang, hold lang, hold lang. Hayaan nyo muna sila par, hayaan nyo muna sila. Ayaw na nila rito sa base, ayaw na. Ito naprobo ko yung MP nung Asan sila, asan sila, asan sila? Mangga, Sige, 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 ito, kunin mo nga yan, kunin mo. Hanggaan. Hindi na. Ah, sige, hold lang muna, hold lang muna, hold lang muna. Okay, wait natin sila. wait natin sila. Nagabulan. Okay, ready kayo. Dilaw nyo ha, dilaw nyo. Safe tayo ha. Safe, 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 safe. Dali, safe, safe. Safe na, pamid, safe, pamid, safe, pamid. Dali, nasa puno daw. Tara, papuno tayo, papuno, papuno, papuno. Kunin nyo na para. Pwede lang nyo sa puno kung wala. Sige, dito, dilaw nyo rito, pumas agad. Okay, dilaw nyo. Tara, papermit tayo. Okay, tara, guna permit. Eto par, nakuha ko na par. Okay, ina, lahat yan par, barangay yan, no. Okay, palagan nyo par. Gator kayo. Gator. Labanan na to par. Gator to yan par. Okay, naubos sila. Okay, naubos. Sige lang, palag lang. Sige lang par. Naubos ha. Okay, palag pa. Okay, palag lang. Okay, pare, ito, pareso kami, par. Wala. Kalbog kasi. GG sa FS natin, par. 10 FS namin, wala nagre-reso sa amin. Okay, base na. Clock tower. Bitaw na. Safe pa din ha. Labas Sige ng lang, safe sige ha, lang, puno sige. banda. Okay, bitaw lang. Bitaw kayo, bilis. Bakante ba sa mid? Oo, char lang. Char lang, sige. Hi, Char. Sila, Parizal. Back muna. Rizal, sige. Rewalk Miko. Hold muna. Ikaw muna, G. Sa ano na ako? Okay, dilaw nyo, par. Safe 5N tayo, ha. Safe 5N ta. Okay, tara, safe 5N. Safe 5N. Dali. Safe 5N. FN lang, dilaw nyo rito, par. Patayin nyo muna yung hardy, oh. Gere ako, paseto rito. Dilaw nyo, MP base tayo. Dilaw nyo. Try MP base tayo. Dali, pa-push ako. Ito, para makukuha. Parisal, par, kunin yung buntot. Yung buntot, par, ang dami yan. Cathedral. Palagan nyo. Palag, cathedral, para. Sige lang, naubos. Pareso ako. Rizal mismo, par. Rizal, tutok. Ge, Rizal mismo. Ge, palag pa. Sige lang, par. Ge, sige lang. Maubos na to ha. Na wala nang skill yung iba dyan, par. Wala nang skill. Sige lang. Pasok kaya rito sa ano, par? Cathedral. Cathedral kayo. Cathedral tayo dito. Andyan MP, par. Yung MP, par. Namumulis. Bilisan nyo. Cathedral. Okay, paset ako sa cathedral, par. Paset ako. Ready kayo, trapa. Emperor na. Okay, push nyo pa. Emperor tayo. Sige, pabayaan nyo muna, Phoenix. Sige, pa MP base tayo. MP base, par. MP base. Sige, sagad nyo. MP base na. Angat na. Dali. Port Sogo lahat. Sogo. Likod MP ha. Sogo na, par. Sogo lahat. Bilisan nyo. Talikod yung Phoenix nung ha. Sige, Sogo kayo. Pumesto agad, Sogo, par. Okay, pesto agad dito. Macro ko, par, oh. Yan yung PT ko, panganga, par, eh. Ito, yung macro ko, par, oh. Okay, paset dito. Abang kayo.
Okay, paset agad. Ready. Ready pa. Awa, dagana na eh. Nasa safe Phoenix. Sige lang. Paset lang muna. Ready. Ito. May nagano na. Okay, paset lang dito. Hold yan, par. Magpo-portal na yan. Ikaw, Magdilaw na kayo, par. Pagkalahati, i-redilaw nyo na. Hindi mo lang pinatay yun. Sige lang, pagkalahati, par, i-redilaw nyo na. Sige lang, paset lang dito. Okay, paset lang. Ready kayo? Ito na. Nasarap. Ito, okay, naslang ko. Ito, nahatak. Sige, nahatak par. Kaso tayo naubos. Sige lang, palag na lang. Hindi ko alam na magpo-portal. Hindi pala magpo-portal yung mga yun. Palag lang ha. Palag lang par. Sige, pareso sa dapa. Sige lang, palag lang. Okay, naano sila ng MP ha. Balik kayo rito sa portalan nga. Balik kayo sa portalan par. Portalan tayo mismo. Nandiyan na MP. Face lang dapa. Wala na magpo-portal dito ha. Nasa CCMP. Okay, sige. Diba, pumapasok na iba oh. Okay, paset lang muna. Sige, paset lang sa base. Dali, paset lang sa base. Paset lang. Sige. Paset lang muna. Hold lang muna. Okay, paset lang muna ako. PT page. Salin nyo nga yung mga na-DC para marami pa doon na-DC oh. Bilisan nyo. Ano na? Nakabang lang. Zero time. Sige lang, okay, paset lang dito. Hindi natin puportala yan, pero okay, magkalala. Mag-aabang ng bayabas yan dyan, na mahinog. Wala sila madadagdan dyan. Okay, paset lang dito. Hold lang muna. Ano? For SG. Okay, hold lang muna. SG. Okay, paset lang muna ako. Nasalin nyo na lahat walang PT? Nasalin nyo na? Okay na, nasa. Okay, paset lang muna. Kalat, ang hirap mag-scout. Ready lang. Hindi, wag mo na hanapin. Okay, paset lang muna, hayaan nyo muna dyan. Okay, dito lang tayo. Hold lang muna ha. Abuno MP. Hinahabulan to ah. Sige lang. Paset lang. Hold nyo lang para. Hayaan nyo pumunta rito. Pabayaan nyo sila. Bukas bahay kami. Oh, tapos. Ay, 50. SG Road. Kasi road, ano yun, MP? MP. Okay, dilaw nyo, punta nga natin. Diyan na. Ito, okay, pumush na tayo sa road. Okay, harapan nyo. Harapan nyo na. Sige lang. Okay, SG road. Sige lang. Atras na. Sabay nyo na, finish pa. Palagan nyo na. Huwag nyo na tikman, harapan nyo na. Sige, harapan nyo na. Gutter, right side, gutter. Palag sa gutter pa, right side. Dali, dito. Tingin sa akin. Ayun, okay, kaya pa. Kaya pa. Sige, nakapalag pa tayo. Okay, nakapalag pa, gutter, right side. Pwestuhan nyo rito. Gagi pa. Dami pa nawala sa atin doon. Gago tumakbo sila. Tangina, hindi man lang nag-push. Kala ko pa naman, atapa nga tao, hindi atakbo. Okay, clock tower tayo. Clock tower. Hindi na pa i-stun ah. Bilisan nyo. Dito na par, clock tower na. Dali, paset na dito. Mabubuhay din yan, ibak mo na ako dito. Okay, bilisan nyo. Okay, paset na rito. Paset. Yung ano may slot. Ready. Paset lang muna rito. Dilaw nyo nga par. TN tayo ha. Abang tayo TN, baka nandyan ha. Ready kayo ha. Okay, TN. Pag wala, pa-bench tayo. Okay, pa-bench tayo. Bench na. Mid. Okay, paset lang dito. Ito pa MP oh. Ito pa, dali, nasa mid ha. Kanto taas. Ito na, pushing na. Ito, yung shaper para gumagawa ng play. Sige, natulak ko. May harap na lomid. Kunin nyo na. Puto, ang dami. Ayan, okay, palagan nyo. Dito para sa bench, sa bench tayo. Dali, dito kayo. Gigi, naubos. Bench lang, palagan nyo sa bench. Palag kayo sa bench. Hindi lang, palag lang. Palag lang. Okay, palag par. Sige, naubos ha.
Par bench, par mismo, sa bench mismo. Dali. Ito pa. Okay, palagan nyo rito sa bench. Ito, nasa amin pa, oh. Ito pa, oh. Ay, gagan dyan, MP. Atras nga kayo, atras na. SC road na tayo. Bitaw na, ba't nagpapatiyan kayo, par? Pumupush pa sa TN. SC road na. Harapan nyo, MP. Sige lang. Harapan nyo, MP, par. SC road. Harapan nyo, MP. Okay, palagan nyo. Palag. Bitaw na. Parating na Phoenix. Bitaw na. Clock tower na tayo. Hirap kayo. Patras na yung Phoenix nung bumalik sa base nila. Okay, paset dito. Sige, pabayaan nyo. Sige, dito tayo. Bilisan nyo. Clock tower. Okay, paset nga ako. Tangin na, naubos pa kayo ng mga ano na yun. Bobo na yun. Okay, paset nga ako. Dilaw nyo. Dilaw nyo, par. Tara, mid tayo. Mid papuno. Eto, paro, ayan o, naglalakad o. O, ayan, nakuha ko isang shaper. Eto, manggan. Harap sa manggan. Ito pa. Okay, kunin nyo, manggan. Ito, yung blade na sa road o, yung blade. Hindi tinatamaan yun. Okay, dito. Atras na. Pa-MP base na. Bitaw na, MP base tayo. Magsogo ngayon nasa base. Magsogo kayo. Okay, pa-MP base tayo, ha. Okay, abulin nyo to. Ito, MP, oh. Kunin itong MP, para. Sogo na lahat. Ito, nakuha. Ito, yung dalawa. Okay, sogo. Okay, abang dito lahat. Dito. Okay, paset ulit. Okay, ito. PT ko, par, yung PT ko. Okay, paset agad. Ready kayo? Dun sa MP base nung, Phoenix tsaka Okay. MP. Phoenix, ito, sige, dito lang tayo. Baka mag-portal yan, ha. Pagkalahati ng dilaw, i-dilaw nyo na ulit, ha. I-redilaw nyo, ha. Okay, palagan nyo lang. Abangan mo nga dyan sa upper mid. Nasa safe, papuno. Alin? Phoenix? Phoenix. Corner tayo. Bilisan nyo. Corner na dito. Sige lang. Sige lang. Paset lang dito. Ready lang. Dito na. Okay, ito na. Ready kayo para. Shaper, ayan, oh. Putang zoom in yan. Shaper. Ito. Ayun na, pamaglang. Palagan nyo. Ayun, dami nakuha, oh. Hatak lang. Okay, palagan nyo. Palag par. Okay, sige lang. Palag lang. Okay, palag lang buhay. Sige lang. PSG. Base na. Okay, base na. Pasok na rito sa base. Base. 50 kasi sila, sir. Okay, paset lang dito. Ano yung munti tayo, Pumayat. Okay, paset lang muna. Okay, ready lang. Hold lang muna. Okay, dikit tayo sa mga pitin nyo. Bilisan nyo, par. Ready kayo. Muna mata. Okay, dilaw nyo. Dilaw, par. Mid tayo. Mid pati na. Mid pa CP. Par. Pa CP. CC, par. Bilisan nyo. CC. Wala kayo, CC lang muna. Pati ako nasa Phoenix, ano? Wala sa upper mid. MP Sogo. MP sa galing Sogo. Sige, ready kayo. Okay, dilaw nyo. Pasogo nga tayo. Ito. Padar kayo. Okay, palagan nyo. Sige lang. Padar. Ito. Sige, naubos ito. Pare, summer rito. Balik kayo CC. Sa CC, magreso kayo, par. Sige, magreso kayo. Skill agad tayo, par. Sige, naubos to, ha. Papush nga, pa CP. Pa CP. Ito pa, ang dami pa rito, CC, oh. Okay, palagan nyo rito. Kasan yan, pa MP. Okay, palag lang buhay. Base lang dapa. Palag lang buhay. Sige, palag lang buhay. Kaya nyo pa ata, nakapag ano pa kayo. Okay, base na. Paset lang rito. Winning Paset lang. Sige, paset lang muna rito. Okay, ready. Paset nga rito. Paset. Upper mid, sige lang. Okay. Paset lang muna. Saan? Upper mid, last, ano? Oo. Ganun lang. Okay. Sige, hold lang. Sige. Eh, dilaw nyo. Tara, upper mid tayo. Mid. Pumasok na Sogo. Upper mid. Sige, punta natin Sogo, par. Pasukin natin yan.
Okay, pasok. Okay, diretso niya na par, diretso niya. Wala na MP. Ito par. Sige lang. Okay, pakuha. Nakarang ng Eh, MP yung na-provoke pa ako. Andiyan ba MP sa labas? Nag-upper Sige, mid yung pasok kayo. Sige, pasok kayo. Naubos nyo. Sige, pasukin nyo par. Pasukin nyo na. Pasok dito. Sige, pasukin nyo par. Sige, pasok lang dito. Sige, pasukin nyo. Nag-provoke ako. Sige lang, pasok lang tayo. Okay, portal lahat, balik lahat doon. Sogo, mag-portal kayo. Okay, portal kayo, Sogo, par. Sige lang, portalan yung Sogo, par. Portal kayo, par. Okay, portalan nyo na, yung mga buhay, portal. Palagan nyo na, nandyan, oh. Palagan nyo. Kaya nyo pa, oh. Kaya nyo pa. Igagay, ang dami pa pala sa may puno. Okay, base na. Bitaw na. Base lot. Okay, pasat kami. Ready. Ready lahat pala. Okay, pasat lang muna. Okay, pasat lang. Okay, save nga tayo lahat. Okay, dilaw nyo, save tayo. Papasin na tayo, ha. Save, papasin na. Tower tayo. Dali, pasi. Okay, angat nyo to. Angat nyo, par. Okay, angat nyo lang. Angat lang para wala magte-take, ha. Angat nyo lang, ha. Tama na tayo. Niport. Dali, pasat kami rito. Okay, pasat ako. Ready. Padilaw ako. Dilaw nyo, tara, mid tayo. Pa-upper mid, ha. Mid upper mid tayo. Upper mid tayo. Ito. Ito sa ano din. Painin tayo. Nabulin nyo yun. Okay, paano rin na yun. Sige lang. Ito. Enen tayo. Dito ka sa kotse, par. Pakuha nga yung lockdown. Okay, paset lang dito. Wag na. Dito na. Paset lang ako. Okay, kakasya natin finish na. Ready kayo. Okay, dilaw nyo. Go tayo. Palagan nyo, par. Ang dami na ko. Sarap. Sige lang. Okay, sige, palag pa. Okay lang, palag lang. Angat na, par. Sige, naubos. Angatan natin. Angatan nyo, par. Ito yung mali ko ng MP. Andyan na MP. Angat kayo. Okay, pumasok kayo. Left side. Pag angat left. Sige, palagan nyo dyan. Okay, palag lang. Pareso ako. Okay, palag lang dito, ha. Palag lang, ha. Palag lang dito, par. Palag lang dito. Sige lang. Palag lang. Left side, par. Left side. Ito. Ang dami pa natin, oh. Sige, palagan nyo, par. Naubos natin Phoenix. Pareso lang kami. Okay, palagan nyo pa. Ito pa. Okay, palagan nyo pa. Ito pa, oh. Ito pa. Okay, naubos, par. Nilport tayo. Ito, MP, ha. Palagan nyo MP. Pumapasok MP, par. MP naman. Sige, ito. Okay, nakuha. Sige lang. Maubos din tong MP, ha. Okay, ito pa. Okay, ito. Okay, kunin nyo to. Okay, kunin nyo lahat ng MP, par. Kunin nyo na lahat ng MP. Pasisi Phoenix. Okay, balik lahat dito. Sige lang. Okay, lahat dito. Balik kayo rito. Tower. Angat nyo nga itong tower. Angat nyo. Baba na Phoenix. Okay, sige, paset lang. Ready kayo, dilaw nyo, par. Okay, tower lang. Salubong, okay, push dito, salubong. Salubungin nyo. Okay, palag tayo. Okay, ito, maubos ata ulit, Sige lang. Pareso agad, ha. Pareso agad sa tower. Okay, palag lang dito. Palag lang. Sige, palag tayo. Ito pa. Okay, palagan nyo. Sige, ito. Pareso. Okay, base lang dapa. Okay, base lang muna. Base lang muna. Okay, base lang. Base tayo, par. Base tayo.
Paano nga lahat? Pa-thermal nga lahat. Ano nga tiyan? Pa-towering nga sa tiyan. Dali. Rekta kayo rito. Rekta lahat sa tiyan. Kunin nyo to. Ito pa, Gar. Okay, pakuha tower. Tower. Okay, patay ka. Pondo lang ha. Angat nyo lang. Pondo tayo. Pondo lang. Sige, angat nyo to. O, tama na tayo. Nilport tayo. Pasetaw rito, par. Ready kayo. Ready. Okay, dilaw niya. Tara, pasisi tayo. Mid, pasisi tayo. Pasisi. Pakotse ha. Uy, andito Del. Mid. Nag-beats. Sige, tower tayo. Bilisan nyo. Angat kayo. lang sila, nasa mid. Sige lang, angat kayo tower, par. Sige lang. Okay, angat kayo tower. Okay, patori dito. Nagpa-TH ata Okay, sila. tore na kayo. Sige lang, tore na kayo rito. Pumori na kayo rito. Naijik ako, te. Hindi ako Okay, makakas. tore lang dito. Tore lang ha. Okay, tore dito. Sige lang. Tore nyo lang. Angat nyo lang to ha. Hindi gago. Angat lang to ha. Nagpaano yung Phoenix? TH ata. Sige. Nagpa-bench sila eh. Okay, sige. Nilport tayo. Tama, wag take. Yung Paset MP, lang rito. isang Paset lang rito. party nasa mid. Sige lang. Okay, paset lang dito. Paano ko kung nasaan yung Phoenix ha? Paset ulit tayo rito. Okay, paset lang dito. Ang daming MP pakalat-kalat. Sige lang. Okay, paset lang dito. Balik kayo lahat dito. Par. Dito na kayo lahat. Huwag na kayong paano, par. Nuk na lahat. Nuk na. Dali. NNMP. Sige lang, nuk na lahat. Ready kayo. Nasa TH story yung Phoenix. Stage tower. Pag kinuha natin tong ano. May pondo pa ba tayo sa passive, par? Pati nga ako. Ready nga lahat. Ready kayo. Puport mid na tayo. Papasi lahat. Nag-mid yung MP. Nasa mid yung isang party. Go na mid. Papasi tayo lahat. Papasi na. Guna pasi. Dali. Pasi tayo. Sagad yun na pasi. Yan, pinok. Sige lang. Game. Pasi tayo. Mid Phoenix pa fast. Sige. Mid Phoenix papasi. Sige lang. Sige. Take nyo na. Take nyo na. Okay, take lang. Nasa CC yung MP. Okay, take lang. Portal na lahat. Dapat TH ha. Portal lahat. TH tayo. TH na. Nagpa-mid MP. Okay, guna TH. Par. TH na. Sige, TH tayo lahat. Sige, guna lahat. TH par. TH na lahat. Sige, guna yung TH. Guna TH. Dali. TH na lahat. TH lahat. Patake out TH. Sige, patake lang TH. Patake lang out TH para. Patake lang yung mga buhay para yung mga mabubuhay. Magsogo na kayo. Magsogo na panok. Dali. Magsogo na panok. Okay, sige, panok lahat. Sogo, panok. Patake out sa nok. Dali. Yung iba magpasi ha. Sige, iwalay na. Okay, patake nok. Patay ka sa nuk, par. Patay ka sa nuk. Bilisan nyo. Patay ka sa nuk, par. Sa nuk. Asan yung tayo na? Tagal nyo. Ba't wala nagpunta rito sa Sogo? Yung mga mabubuhay. Yung party namin nasa TH pa. Tinatoro namin. May pumunta ng Phoenix ha. Sige. Pasi na, par. Asan na yung iba? Sabi ko, yung mabubuhay pumunta na rito sa Pasi sa nuk. Ba't meron ba may nagtotore ba sa Pasi? Wala yata. Na. Magpapamid na yata yung Phoenix. Okay, take nyo na yung TH, par. Wala, hindi kaya naubos yung party ko. Yan na. Hindi yan naman nag-gets yung inano ko pala kanino. Kaya na kasi, ang linaw kasi, Nuk tsaka Fasi eh. Makukuha na yung TH sa amin. Wala nagpunta sa tangina, ang dami kong kasama dun sa base. Nagsogo na ako. Ako lang mag-isa pumunta ng Sogo. Inang yan. Taranta ang puta. Hindi alam kung paano pumunta ng Sogo eh. So pumunta tayo ng Sogo, nakuha pa natin yung yung Nuk. Walang nakaano doon na bantay. Kung saan pa may bantay, doon kayo pumunta. Nice. Okay, mamaya ulit 11.